Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Arum dari kelompok 5 akan menjelaskan major genres in textual studies film. Di sini saya akan menjelaskan tentang definition of film, differences between film and drama, history of film, elements of film, animation, genres of film, award-winning films in the last 5 years, and last, all-time worldwide box office. Definition of film. Definition of film according to this expert atau pengertian film menurut para ahli. Effendi, 1986. Film is a cultural product and a means of artistic expression and is presented both audio and visual. Film here is considered as mass communication, which is a combination of various technologies such as photography and sound recordings. The arts, both fine arts and the theoretical art, literature and architecture, as well as musical art. Film is a moving picture as a manifestation of culture. Jadi bisa dikatakan dari Effendi tahun 1986 ini, film merupakan produk budaya dan sarana ekspresi seni yang disajikan baik secara audio maupun visual. Himawan Pratista, 28. Film is an audiovisual media that combines two elements, namely narrative and cinematic. The narrative element itself is related to the theme, while the cinematic element is the plot or storyline which runs well from start to finish. Menurut Hilmawan Pratista pada tahun 2008, film merupakan media audiovisual yang memadukan dua unsur, yaitu naratif dan sistematik. Mikhail Gabiger, 29. Film are media in the form of videos that are started or produced in real ideas, then in them must support elements of entertainment and meaning. This element of entertainment and meaning lies in the condition of filmmaking, which can sometimes be in the form of comedy or in the form of history. Jadi menurut Mikhail Gabiger ini, pada tahun 2009, film adalah media berupa video yang dimulai atau diproduksi dalam gagasan nyata. Kemudian di dalamnya harus mendukung unsur hiburan dan makna. And last, Palapah and Samsudin, 1986. Film is an entertainment medium that combines storyline, moving image, and sound in one artistic frame. These three elements are contained in the elements of every filmmaking. Therefore, film are often used as an element of learning media. Seperti kata Palapa dan Syamsuddin, pada tahun 1986, film merupakan media hiburan yang menggabungkan jalan cerita, gambar gerak, dan suara dalam suatu bingkai artistik. Ketiga unsur tersebut terdapat dalam unsur setiap pembuatan film. Oleh karena itu, film sering dijadikan sebagai unsur media pembelajaran. From the four definition of film, according to this expert, it can be said that film is a medium of public entertainment that can be seen by everyone, which come from the combination of video, sound, and image, so that what is meant in the film can be expressed.
Jadi dari keempat pengertian film tersebut menurut para ahli, bisa dikatakan bahwa film adalah media hiburan masyarakat yang dapat dilihat oleh semua orang yang berasal dari perpaduan video, suara, dan gambar. Sehingga apa yang dimaksud dalam film dapat diekspresikan. B. Differences between film and drama. 1. The physical location. Bisa dilihat dari gambar lokasi yang berbeda antara drama dan film. Di sini, film menggunakan layar yang besar, sementara drama menggunakan panggung untuk manusia melakukan acting secara langsung. 2. The content used. Drama involve performing art which are well known, but a film is a new script. Maksudnya, drama tersendiri adalah cerita yang sudah ada diangkat menjadi seni pertunjukan, dan film menggunakan naskah yang baru. 3. The performed. The drama is performed in real time, but its film is not. Di sini kita bisa tahu, drama adalah pertunjukan yang secara langsung, dan film adalah pertunjukan yang sebelumnya telah direkam dan dipertontonkan ulang. C. History of film. The history of cinematography began in late 1880 when people began combining consecutive photos to create the illusion of a motion picture. Jadi sejarah sinematografi ini mulai pada akhir tahun 1880-an ketika orang-orang mulai menggabungkan beberapa foto berurutan untuk menciptakan ilusi sebuah film. The modern age. The 1950 and 1960 brought an era of big screen spectacle as Hollywood attempted to distinguish itself from the new medium of television. Bisa dibilang pada tahun 1950 dan 1960-an membawa era tontonan layar lebar ketika Hollywood berusaha membedakan dirinya dari media baru televisi. Black and white. Prior to the late 1980, most films were in black and white until color processes took off in the 2000. Jadi pada tahun 1980 film itu masih berwarna hitam dan putih sampai akhirnya pada tahun 2000 memakai yang berwarna. The studio era. Cinematography entered the studio era, often referred to as a golden age of Hollywood after the addition of sound. 5 major studios dominate U.S. film production: Paramount, Warner Bros., RKO, MGM, and 20th Century Fox. Sinematografi memasuki era studio sering disebut sebagai zaman keemasan Hollywood. Setelah penambahan suara, 5 studio besar mendominasi produksi film AS, yaitu Paramount, Warner Bros., RKO, MGM, and 20th Century Fox. Color. The first natural color processes were introduced in early 1990. Jadi proses pewarnaan itu sedang diproses pada awal 1990-an. Evolution of cinematography. The history of cinematography was driven largely by advances in technology, photography, and production equipment. As new tools and technologies emerged, cinematographers were able to push the limit and create breakthrough film. Jadi sejarah sinematografi sebagian besar didorong oleh kemajuan teknologi, fotografi, peralatan produksi. Ketika alat dan teknologi baru muncul, sinematografer mampu mendorong batas dan membuat film terobosan. Digital film production were introduced as early as the 1980. Jadi memproduksi film digital awalnya pada tahun 1980-an. The elements of film. Jadi elements of film itu dibagi menjadi 2.
yaitu narrative elements dan cinematic elements. Narrative element 1. Backstory. The setting of the story, or commonly referred to as dislocation, is divided into 4 types, namely real, fiction, fictitious, fiction, real nature, and non-fiction. Latar belakang atau lokasi ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu realis atau nyata, fiksi atau fiktif, fiksi atau alam nyata, dan non-fiksi. 2. Time sequence. In a film story, there is a time sequence that will show a pattern in the course of the film. There are 2 time patterns, namely linear patterns and non-linear patterns. Dalam sebuah cerita film terdapat urutan waktu yang akan menunjukkan suatu pola dalam jalannya film. Ada 2 pola waktu, yaitu pola linear dan pola non-linear. 3. Time duration. The duration of time divided into 2, namely the duration of time in the film and the duration of the film story. Durasi waktu terbagi menjadi 2, yaitu durasi waktu dalam film dan durasi cerita film. 4. Time frequency. The appearance of many scenes that are exactly the same in a different angle is usually referred to as time frequency. Munculnya banyak adegan yang sama persis dalam sudut yang berbeda biasanya disebut sebagai frekuensi waktu. 5. Character. The role of the protagonist will be the main motivator in the film, which will clash with the role of the antagonist. Peran protagonis akan menjadi motivator utama dalam film yang akan berbenturan dengan peran antagonis. 6. Conflict. Conflict comes from the antagonist, which will hinder the action of the protagonist. Konflik berasal dari antagonis yang akan menghambat tindakan protagonis. Cinematic element 1. Non-diegetic sound. Non-diegetic sound is sound that is not visible on the screen and is not applied by the action. Usually, the sound comes from the scenes of the story. Jadi non-diegetic adalah suara yang tidak terlihat di layar dan tidak diterapkan oleh aksi. Biasanya, suara tersebut berasal dari adegan cerita. 2. Editing. Editing is a process carried out by the editor by cutting and connecting pieces of image to make a complete and understandable story. Jadi editing adalah suatu proses yang dilakukan oleh editor dengan cara memotong dan menyambungkan potongan-potongan gambar sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh dan dapat dipahami. 3. Cinematography. Cinematography is the science that explains the technique in taking picture and combining this image to form a story. Sinematografi adalah ilmu yang menjelaskan teknik pengambilan gambar dan menggabungkan gambar-gambar tersebut untuk membuat sebuah cerita. 4. Mise en scène cinematic elements. Mise en scène, pronounced mise en scène, is anything that is in film frame. Mise en scène itself includes several aspects, including setting, actors, blocking, costumes, and lighting. Mise en scène diucapkan mise en scène adalah segala sesuatu yang terlihat dalam bingkai film. Mise en scène sendiri mencakup beberapa aspek, antara lain setting, aktor, blocking, kostum, dan lighting. 5. Sound. Sound is very important in filmmaking because with sound it will give life to film. Suara sangat penting dalam pembuatan film karena dengan suara
akan memberikan kehidupan pada film tersebut. And last, diegetic sound. Diegetic is sound where the source and sound is seen of the screen or implied by the action in the film. Jadi, diegetic adalah suara di mana sumber suara terlihat di layar atau tersirat oleh aksi dalam film. Animation. A brief history of animation. Animation today, 3D animation, can be rendered with such accuracy it's difficult to distinguish animated character from real-life actor. It's taken animators a little over 400 years to get accomplish such an incredible achievement. The history of animation has many twists and turns. Animation arguably dates back to ancient times. Poetry found in Iran in showing a god running and leaping is considered to be the first example of an animated character. The earliest motion device, however, did appear until 1603 with the magic lantern. The magic lantern used a convex mirror behind a light source to project hand-painted image through a small rectangular sheet of glass. Jadi saat ini animasi 3D dapat dirender dengan sangat akurat, sehingga sulit membedakan karakter animasi dari aktor kehidupan nyata. Animator membutuhkan waktu lebih dari 400 tahun untuk mencapai pencapaian yang luar biasa. Sejarah animasi memiliki banyak lika-liku. Animasi bisa dibilang berasal dari zaman kuno. Tembikar yang ditemukan di Iran menunjukkan seekor kambing berlari melompat dianggap sebagai contoh pertama dari karakter animasi. Perangkat gerak paling awal bagaimanapun tidak muncul sampai 1603 dengan Magic Lantern, lentera ajaib menggunakan cermin cekung di belakang sumber cahaya untuk memproyeksikan gambar yang dilukis dengan tangan melalui selembar kaca persegi panjang kecil. Pre-films motion pictures. The machinery that emerged with the spread of the Industrial Revolution throughout the 18th and 19th centuries gave rise to experiments in animation, many of which proved successful, starting with the optical thaumatrope in 1825. The 19th century we witnessed a string of innovations that created pre-film motion pictures, the first cartoons. The penakistoscope relayed a coil of image through a mirror to make it appear as though the pictures were moving. The zoetrope used a similar method using a spinning drum, and the kineograph or flip book reached a wider audience. Jadi mesin yang muncul dengan penyebaran revolusi industri sepanjang abad ke-18 dan ke-19 memunculkan eksperimen dalam animasi. Banyak di antaranya terbukti berhasil, dimulai dengan thaumatrope optik pada tahun 1825. Abad ke-19 menyaksikan serangkaian penemuan yang menciptakan film pra-film kartun pertama. Penakitoskop memantulkan korsel gambar melalui cermin untuk membuatnya tampak seolah-olah gambar itu bergerak. Zoetrope menggunakan metode serupa menggunakan drum yang berputar, dan kineograph atau buku pelip menjangkau khalayak yang lebih luas. Genres of films. Action. These films usually have high energy, stunts, and quite a few fights. Film-film ini biasanya memiliki energi tinggi, stunts, dan beberapa perkelahian. Romantic.
The story in this film is heartwarming and often driven by women. Kisah dalam film romantis ini mengharukan dan sering disukai oleh para wanita. Calm Dice. This film have you in stages with tears rolling down your cheeks. Jadi film ini bisa membuat Anda dijahit dengan air mata mengalir di pipi Anda dengan kesedihan. Rom-coms. This film contain both romantic and very amusing elements. Jadi film ini mengandung unsur romantis dan sangat lucu. Adventure. This film are exciting and often follow a search or an expedition to find something. Jadi film-film ini seru dan sering mengikuti pencarian atau ekspedisi untuk menemukan sesuatu. Musicals. The words or dialogues are often sung rather than spoken. Jadi kata-kata atau dialog seringkali dinyanyikan daripada diucapkan dalam musicals. Dramas. These films are serious and plot-driven or storyline motivated with realistic character and lots of character development as well as character interaction. Jadi di film-film ini serius dan plot-driven atau alur ceritanya termotivasi dengan karakter realistis dan banyak pengembangan karakter serta interaksi karakter. Historical. Often set in the past in the well-known time and usually depict a famous historical character or event. Seringkali berlatar masa lampau dalam waktu yang sudah diketahui, biasanya menggambarkan tokoh atau peristiwa sejarah yang terkenal. Real life. These films are based on life events that actually happened with characters that really excited. Portrayal is supported to be accurate, but that isn't always the case. Jadi film-film ini didasarkan pada peristiwa kehidupan yang benar-benar terjadi dengan karakter yang benar-benar ada. Penggambaran seharusnya akurat, tetapi tidak selalu demikian. War. The plot of this film is mainly based around a conflict between two countries or two groups and is usually set on land, in the air, or at sea. Plot film-film ini terutama didasarkan konflik antara dua negara atau dua kelompok dan biasanya berlatar di darat, udara, dan laut. Horror. This film confront our hidden fears. Film-film ini menghadapi ketakutan kita yang tersembunyi. Sci-fi, often set in another world or on another planet, these films are full of imagination. Jadi seringkali di film ini berlatar di dunia lain atau planet. Film-film ini juga dipenuhi dengan adegan imajinasi. G. Award-winning film in the last 5 years. We will see the award-winning film the last 5 years from the prestigious Oscar trophy. The Academy Awards, popularly known as the Oscar, are awards for artistic and technical merit in the film industry. They are regarded by many as the most prestigious and significant award in entertainment industry worldwide. Jadi kita akan melihat peraih penghargaan dalam waktu 5 tahun terakhir dari Piala Oscar yang bergengsi. Academy Awards atau yang dikenal sebagai Oscar adalah penghargaan atas prestasi artistik dan teknis dalam industri film. Mereka dianggap oleh banyak orang sebagai penghargaan paling bergengsi dan signifikan dalam industri hiburan di seluruh dunia. Best Movie in the Last 5 Years. 2021. Coda. Coda is 2021 coming-of-age comedy drama film written and directed by Sian Heder, an English-language remake of the 2015 French-Belgian film La Famille Bélier.
Jadi Coda itu adalah film drama komedi pada tahun 2021 yang ditulis dan disutradai oleh Sean Harder, sebuah remake bahasa Inggris, dan film Perancis Belgia 2014 La Famille Villiers. 2020 No Man's Land. No Man's Land is a 2020 American drama film written, produced, edited, and directed by Chloe Zhao, based on the 2017 nonfiction book Nomadland Serving America in 21st Century by Jessica Bruder. Nomadland adalah sebuah film drama Amerika Serikat pada tahun 2020 yang ditulis, diproduksi, diedit, dan disutradarai oleh Chloe Zhao. Berdasarkan buku non-fiksi 2017 Nomadland Serving America in the 21st Century oleh Jessica Bruder. 2019 Parasite. Parasite is a 2019 South Korean black comedy thriller film directed by Bong Joon-ho, who co-wrote the screenplay with Han Ji-won. Parasite adalah film thriller komedi hitam Korea Selatan tahun 2019 yang disutradarai oleh Bong Joon-ho yang menulis skenario bersama Han Ji-won. 2018 Green Book. Green Book is a 2018 American biographical comedy drama film directed by Peter Friendly. Set in 1962, the film is inspired by the true story of a tour of the Deep South by African American classical and jazz pianist Don Shirley and Italian American bouncer Frank Tonelli Pelonga. Jadi Green Book adalah sebuah film komedi drama biografi Amerika tahun 2018 yang disutradarai oleh Peter Farrelly. Ditetapkan pada tahun 1962, film ini terinspirasi oleh kisah nyata tur Deep South oleh pianis klasik dan jazz Afrika Amerika Don Shirley dan penjaga Italia Amerika Frank Tonelli Pelonga. 2017 The Shape of Water. The Shape of Water is a 2017 American romantic fantasy film directed by Guillermo del Toro and written del Toro and Vanessa Tyler. Jadi, The Shape of Water adalah film fantasi romantis Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh Guillermo del Toro dan ditulis oleh Del Toro dan Vanessa Tyler. Age. All-time worldwide box office. This chart contains the top movies based on the cumulative worldwide box office. Jadi bagan-bagan ini berisi film teratas berdasarkan box office kumulatif di seluruh dunia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.